Ayun guys, magluluto tayo ng kamuting kahoy o balinghoy guys. Gagata natin ito. Ayun guys, natagtad na natin yung kamuting kahoy o balinghoy. Sasalang na natin ito guys. Ayun guys, nakasalang na yung ating tinadtad na kamuting kahoy o balinghoy. Antayin lang natin siyang pumulo at maluto guys. Ayun guys, napulo na. Yan, nayapit na din yung ating sabaw. Naluluto yung ating kamote. Medyo nagdidilaw na siya. Lagyan na natin guys itong unang gata o liputok. Guys. And guys, antayin pa natin lumambot yung kamuting kahoy guys. Lalagyan na natin ng sugar guys. Ayun guys, kunti na lang maluluto ng ating ginataang kamuting kahoy o balinghoy. Yun guys, luto na. Kakain na tayo ng merienda. Ayan guys. Kain na guys. Ginataang kamuting kahoy o balinghoy guys.